रहेगा कायम, पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम ज़बूर की किताब का मुताला कर रहे हैं, जो अहद कदीम की दूसरी शायराना किताब है। जैसा कि पिछली किस्त में हम ज़बूर 119 का मुताला कर रहे थे, और पिछली किस्त में हमने उसकी पहली आयत से 80 आयत तक का मुताला किया, और खुदा उनके फजल से आज हम 81वीं आयत से ज़बूर के आखिर तक मुताला करेंगे। अजीज़ों, पिछली किस्त में हमने इस बाब बरकत आयत पर गौर किया कि तेरे हाथों ने मुझे बनाया और तरतीब दी, और हमने जाना कि जब आप में कोई ऐब या मसला या नाकामी या गुनाह आ जाता है तो आप उसी के पास जाते हैं जिसने आपको बनाया है और जिसने सलीब पर आपके लिए शिफा और तब्दीली और निजात का इंतज़ाम किया। लिहाजा जब आप उदास हों या गुनाहगार हों तो खुदा उनके पास जाएं। आज खुदावन ने चाहा तो हम नया पैराग्राफ शुरू करेंगे, यानी कि ज़बूर 119 का एक नया हिस्सा। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ से पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खुदा के खादिम भाई यूसुफ रियाज को खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई, वो नया हवाला जिससे मुताले का आगाज़ करके हम ज़बूर के आखिर तक जाएंगे, वो हिस्सा काफ है, और मैं उसकी 82वीं आयत पर गौर करना चाहूँगा। लिखा है, तेरे कलाम के इंतज़ार में मेरी आंखें रह गईं, मैं यही कहता रहा कि तू मुझे कब तसल्ली देगा। इसका क्या मतलब है? अच्छी बात यह है कि वो कहता है कि तू मुझे तसल्ली देगा या नहीं, बल्कि कहता है तू मुझे कब तसल्ली देगा। हक़ूक़ उसके दूसरे बाब में लिखा है, अगरचे इसमें देर हो तो भी इसका मुंतज़र रह, क्योंकि ये यकीनन वक़ू में आएगी, ताख़ीर ना करेगी। कहा जाता है कि खुदा की गाड़ी का पहिया आहिस्ता चलता है, लेकिन खुदा कभी देर से नहीं पहुंचता। और मैं कहूँगा कि खुदा आहिस्ता हो सकता है हमारे हिसाब से, क्योंकि हम महदूद ताकत के इंसान हैं और हम जल्द बेजार हो जाते हैं। लेकिन हमें इंतज़ार करना सीखना है कि ये एक बहुत अहम और बहुत मुश्किल सबक है जो हमारा खुदावंद अजीम उस्ताद हमें सिखाता है। और यहाँ पर ज़बूर नवीस कहता है, तो मुझे कब तसल्ली देगा। भाई यूसुफ, फिर अगला हिस्सा है लामद 96 आयत। मैंने देखा कि हर कमाल की इंतहा है, लेकिन तेरा हुक्म निहायत वसी है। हम खुदा के कामिल अहकाम और कलाम से क्या सीखते हैं? देखें भाई, मुझे उन पर बहुत ही गुस्सा आता है जो खुदा के कलाम को महदूद करते हैं। दरअसल ये आयत हमें वाज़ेह तौर पर बताती है कि मैंने देखा कि हर कमाल की इंतहा है, लेकिन तेरा हुक्म नहायत वसी है। मतलब कि हर एक चीज से नहायत वसी। समंदर बहुत ही वसी है, लेकिन उसकी भी एक हद है। लेकिन खुदा का कलाम समंदर से ज्यादा वसी है। वो लोग जो नबूवती कलाम को उसकी लामहदूद वुसअत के साथ नहीं देखना चाहते, वो उसे महदूद करना चाहते हैं। वो दर हकीकत गलत हैं, क्योंकि खुदा का कलाम ये कहता है कि मैंने देखा हर कमाल की इंतहा है, लेकिन तेरा हुक्म नहायत वसी है। लिखा है, उसने उनसे कहा कि इसलिए हर फिका जो आसमान की बादशाही का शागिर्द बना है, उस घर के मालिक की मानिंद है जो अपने खजाने में से, सुने वो क्या कहता है, कि नई और पुरानी चीजें निकालता है। सो हर एक को नई चीजें मिलेंगी, लेकिन वो कभी खत्म नहीं होगा। दरअसल नहीं, क्योंकि खुदा का कलाम खत्म नहीं होता, क्योंकि लिखा है, लेकिन तेरा हुक्म नहायत वसी है। जब मैं खुदा के कलाम को देखूं तो जरूरी नहीं कि मैं उससे कुछ बनाऊं या इजाद करूं। मैं सिर्फ जानूं कि कलाम की कोई इंतहा नहीं, लेकिन मैं महदूद हूं। देखें, यहाँ पर बात यह है कि मैं सारे समंदर में तैर नहीं सकता, लेकिन मुझे सारे समंदर में तैरने का हक है। और खुदा के एक बंदे ने कहा कि खुदा का कलाम आपको हमेशा गहराई में लेकर जाता है, यानी आप उसकी बातों में दिलचस्पी लेते हैं, लेकिन आप उन पहलुओं को देखते हैं जहां तक आप नहीं पहुंचते, लेकिन आप उन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं या ख्वाहिश करते हैं। आप ज्यादा के मुश्ताक होते हैं। बिल्कुल। आपने पिछली किस्त में हिस्सों के नामों के हवाले से जो इब्रानी हरूफ हैं बताया कि हर हर्फ का एक मतलब है। आपने बताया कि हर्फ अलिफ का मतलब बैल है और बैत का मतलब घर है। हम चाहेंगे कि आप हरफ लामत के मुतालिक बताएं, क्या उसका ताल्लुक कामलियत के मौजू और खुदा के कलाम को सीखने से है? बिल्कुल। लम्त का मतलब है कि तालीम देना, और हम खुदा के कलाम से तालीम पाते हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं। और मैं कहूँगा कि खुदा के जिंदा और पाक कलाम में आपके लिए क्या ही शानदार बातें हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि हर कमाल की इंतहा है, लेकिन तेरा हुक्म नहायत वसी है। अगला हिस्सा मीम है और मैं 100वीं आयत पर गौर करना चाहूँगा।
लिखा है, मैं उम्र रसीदा लोगों से ज्यादा समझ रखता हूँ क्योंकि मैंने तेरे कवानीन को माना है। भाई यूसुफ, इस आयत के बारे में आपकी क्या राय है? दरअसल मैं यहाँ पर हैरानकुन हस्ती को देखता हूँ, जिस हस्ती से मुझे बहुत मोहब्बत है, यानी मसीह को, जबकि वो सिर्फ 12 बरस का है। हम सब उससे हम मोहब्बत सबको रखते मसीह हैं। से मोहब्बत है कि नहीं? मैं तेरी शरीयत से कैसी मोहब्बत रखता हूँ, मुझे दिन भर उसी का ध्यान रहता है। फिर मैं अपने सब उस्तादों से अक्लमंद हूँ क्योंकि तेरी शहादतों पर मेरा ध्यान रहता है, और वो ध्यान करता है जैसा कि हम पहले ज़बूर में पढ़ते हैं। उसी की शरीयत पर दिन रात मेरा ध्यान रहता है। और फिर मसीह 3 दिन तक उस्तादों के दरमियान रहा। वो उस्तादों की सुनता, उनसे सवाल करता, लेकिन उस्तादों ने यहाँ क्या किया? वो उसकी समझ और फहम पर हैरानी में मुब्तला थे, क्योंकि वो यहाँ कहता है कि मैं अपने सब उस्तादों से अक्लमंद हूँ क्योंकि तेरी शहादतों पर मेरा ध्यान रहता है। और मैं कहूँगा कि यह हम सब का हक है, चाहे फिर कोई नौजवान हो। इस ज़बूर का मुसन्निफ भी जवान था, बल्कि वो यहाँ कहता है कि मैं उम्र रसीदा लोगों से भी ज्यादा समझ रखता हूँ। लेकिन ये अयाम या उम्र की बात नहीं, उम्र को कलाम करना चाहिए, बल्कि जो शख्स खुदा के कलाम से वाकिफ है वो बुजुर्गों और उस्तादों से ज्यादा समझदार है। हमें वो 4 जवान याद हैं जो सल्तनत बाबुल में थे, जो यहूदा के असीर थे, यानी दानियल और उसके साथी। खुदावंद ने उनके जहन को रोशन किया और उनके पास हिकमत थी, जो कि उनकी शरीयत और खुदा के अहकाम की पाबंदी का नतीजा जी थी। बिल्कुल। अगला हिस्सा नून है, जो कि 105 आयत से शुरू होता है। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। कलाम यानी बाइबल का रहनुमाई में किरदार। ये जो समझकर इस पर गरूर करते हो कि वो एक चिराग है जो अंधेरी जगह में भी रोशनी बख्शता है, और ये रोशनी हमारे लिए क्या है? देखें, मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि जब बिजली चली जाए तो आप महसूस करेंगे कि बहुत उदासी होने लगी है, और बहुत से लोग फ्लैश लाइट लाते हैं ताकि उन्हें उस अंधेरे में एक रोशनी का मुतबादल मिल सके। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अंधेरा मुसीबत है। हम एक ऐसी दुनिया में हैं जो इखलाकी और रूहानी अंधेरे में है। सो हमें रोशनी की जरूरत है, और रोशनी कहाँ है? खुदा के कलाम में। शुरू में वो बदकार और बदहाल जिंदगी को रोशन करता है जो गुनाह में रहता है। उसकी जिंदगी को क्या रोशन करता है? खुदा के कलाम को जानना। और फिर जब एक ईमानदार दुनिया में चलता है तो यहाँ पर एक तारीक जगह है, तो कलाम उसके दिल को रोशन करता है, और फिर आसपास का माहौल रोशन करता है। और चूंकि ये मेरी राह को रोशन करता है, 110 आयत में वो कहता है, शरीरों ने मेरी राह के लिए फंदा लगाया है, तो भी मैं तेरे कवानीन से नहीं भटका। सही। दुश्मन के शिकंजों और फंदों को जाहिर करने वाला एक ही जरिया है, तेरा कलाम मेरे सही। कदमों के लिए चिराग और मेरी वो राह मेरी के राह लिए के लिए रोशनी रोशनी है। है। हम वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, हमारे साथ रहिए। विलियम विल्बरफोर्स, जो वेस्लेयन मूवमेंट के वसीले खुदाउन पर ईमान लाया, उसने अपनी सवाने उम्री में ये अल्फाज लिखे, और मैं जब उस पड़ोस के घर से आया तो ज़बूर 119 मेरे अंदर गूंज रहा था, जबकि मैंने भरपूर तसल्ली पाई। ये कैसी शानदार बात है। मेरे दोस्त, अगर आप राह में सो नहीं सकते तो तारे ना गिने। मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि हर्फ को गिनना और इस हैरान कुन मजमूर की आयत को पढ़ना शुरू करें, और ये आपके लिए बड़े फर्क का बायस बनेगा। खुशामदीद नाजरीन, चलिए ज़बूर 119 के मुताले में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम मेहमानों से एक सवाल लेंगे। 117 आयत है, मुझे संभाल और मैं सलामत रहूंगा और हमेशा तेरे आइन का लिहाज रखूंगा। इस आयत के मुतालिक बताएं और इसका हरफ सामिक से क्या ताल्लुक है? इस आयत की वजाहत फरमा दीजिए और हरफ सामिक से इसका क्या ताल्लुक है? देखें, लफ्ज समक का इब्रानी मतलब है सहारा, इसीलिए वो बार बार यही दोहराता है। मसलन आयत 116 में कि तू मुझे संभाल, और आयत 117 में कि मुझे संभाल। सो हमें खुदावंद के सहारे की जरूरत रहती है। मुझे संभाल और मैं सलामत रहूंगा और हमेशा तेरे आइन का लिहाज रखूंगा। सो ये कुछ ऐसा है जो हमारे सफर के दौरान हमें संभालता है। कुछ लोग कहते हैं कि खुदा का कलाम एक मुसाफिर की छड़ी है, क्योंकि यही राह में हमारी हिफाजत करता है। खुदा का कलाम मुसाफिर की लाठी है,
اور جس کے سہارے وہ چلتا ہے۔ اور اس سے پچھلے حصے میں بتایا گیا ہے کہ خدا کا کلام چراغ ہے، یہ ایک سہارا بھی ہے۔ میں ایک مسافر ہوں اور مجھے چراغ اور لاٹھی کی ضرورت ہے۔ جب ہم حصہ عین پر آتے ہیں تو 123 آیت ہے کہ تیری نجات اور تیری صداقت کے کلام کے انتظار میں میری آنکھیں رہ گئیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ اس آیت کے متعلق ہمیں بتائیں۔ اور میں کہوں گا کہ پھر حصہ عین کی بات ہے تو حرف عین کا عبرانی مطلب ہے آنکھ، اور پھر وہ کہتا ہے انتظار میں میری آنکھیں رہ گئیں۔ کس کے؟ دو چیزوں کے انتظار میں، تیری نجات اور صداقت۔ بہت بار ہم نجات کے طالب ہوتے ہیں لیکن صداقت کی پرواہ نہیں کرتے۔ خدا کی نجات کی طلب اور خواہش بڑی عظیم ہے، لیکن یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خدا کے کلام کی صداقت کے طالب ہونے کو کبھی بھی نظر انداز نہ کریں، کیونکہ ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ اب ہم حصے فے پر پہنچ چکے ہیں، جس کا مطلب غالباً منہ ہے۔ تیری شہادتیں عجیب ہیں، اس لیے میرا دل ان کو مانتا ہے۔ تیری باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے، وہ سادہ دلوں کو عقل مند بناتی ہے۔ میں خوب منہ کھول کر ہانپتا رہا کیونکہ میں تیرے فرمان کا مشتاق تھا۔ بھائی یوسف، یہاں خدا کے کلام کی تشریح کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ نور بخشتی ہے، وہ سادہ دلوں کو عقل مند بناتی ہے۔ اس کا منہ سے کیا تعلق؟ یہاں وہ کہتا ہے کہ تیری باتوں کی تشریح یعنی کہ تیرے کلام کی شروعات نور بخشتی ہے۔ خدا کا کلام نور ہے اور وہ سادہ دلوں کو عقل مند بناتا ہے۔ میں خوب منہ کھول کر ہانپتا رہا، اور کلام کے کسی پیاسے کی شدت ہے کیونکہ میں تیرے کلام کا مشتاق تھا۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ اس کے کہنے کا مطلب ہے کہ خدا کے کلام کی طلب غیر معمولی حد تک جاتی ہے اور اس کی قدر غیر معمولی طور پر کرتا ہے۔ جبکہ سادہ دلوں کے سامنے کلام کھولا جاتا ہے تو اس کی باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے اور سادہ دلوں کو عقل مند بناتی ہے۔ یہ تاریک دنیا اتنی بے انصاف کیوں ہے اور اس دنیا کے حصے تاریک کیوں ہیں؟ کیونکہ بائبل پسے پردہ ہے۔ اور عمرہ کے محلوں میں غم کے خزانے کیوں ہیں؟ کیونکہ وہاں خدا کا کلام نہیں۔ تیری باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے، اور نور کا مطلب ہے خوشی، معرفت اور علم، اور وہ میری طرف سے ہے کیونکہ میں خوب منہ کھول کر ہانپتا رہا کیونکہ میں تیرے فرمانوں کا مشتاق تھا۔ بھائی یوسف، حصہ 7 کی آیت 140 میں وہ کہتا ہے تیرا کلام بالکل خالص ہے، اس لیے تیرے بندہ کو اس سے محبت ہے۔ تیرا کلام بالکل خالص ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، اس کا مطلب ہے بالکل خالص کلام۔ مثلا جب ہم زبور 112 کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اس سوال کا جواب مل جاتا ہے۔ زبور 12 کی 6 آیت میں لکھا ہے کہ خدا کا کلام پاک ہے، اس چاندی کی مانند جو بھٹی میں مٹی پر تائی گئی اور 7 بار صاف کی گئی ہو۔ اگر چاندی کو 7 بار صاف کیا جائے تو کیا اس میں کسی طرح کی ناپاکی تلاش کرنا ممکن ہے؟ خالص۔ وہ یہاں کہتا ہے کہ خدا کا کلام خالص ہے، تیرا کلام بالکل خالص ہے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ حصہ ٹھیک نہیں، کلام کا کوئی حصہ بے جا نہیں، اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ حصے میں کچھ کمی ہے، آپ اسے گھٹا یا پھر خدا کے کلام کو بڑھا نہیں سکتے، اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ حصہ ٹھیک نہیں، میں اس کو بدل دیتا ہوں۔ نہیں، تیرا کلام بالکل خالص کلام ہے، اور در حقیقت مجھے یہ بات بہت پسند ہے کہ تیرے بندے کو اس سے محبت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں اس کلام میں کاملیت نظر آتی ہے، کیونکہ ہمارا خداوند خدا کامل ہے اور لہٰذا اس کا کلام بھی کامل کلام ہے۔ اور میں کہوں گا کہ بائبل میں بارہا خدا کے کلام کو خدا کی ذات سے جوڑا گیا ہے۔ مثلا امثال 30 میں وہ کہتا ہے وہ کون ہے جو آسمان پر چڑھ گیا اور نیچے اترا؟ کس نے ہوا کو اپنی مٹھی میں جمع کر لیا؟ کس نے پانی کو چادر میں باندھا؟ کس نے زمین کی حدود ٹھہرائیں؟ اگر تو جانتا ہے تو بتا اس کا نام کیا ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے خدا کا ہر سخن پاک ہے، وہ ان کی سپر ہے جن کا توکل اس پر ہے۔ وہ خدا کے کلام کو خدا سے جوڑتا ہے، اور عبرانیوں 4:12 میں لکھا ہے اور اس سے مخلوقات کی کوئی چیز چھپی نہیں۔ حالانکہ وہ تو یہ بات کر رہا تھا کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر ہے، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے خدا عظیم اور لا خطا ہے، اور جیسے وہ کامل اور وہ لامحدود ہے، ویسے ہی اس کا کلام بھی ہے۔ اور زبور 138 میں لکھا ہے کیونکہ تو نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کچھ لوگ بائبل کے کچھ حصوں کو نہیں سمجھتے تو ان حصوں کو نکالنا نہیں چاہیے، بلکہ لوگوں کو
इन्हें समझने की खातिर अपनी सोच को बेहतर करना चाहिए। बाइबल का हर एक लफ्ज पाक है, चाहे वो समझ आए या ना आए। सिर्फ रूहुल कुद्स पर तकिया करने से हम समझ सकते हैं। ऐब कबूल करने वालों में है, मंबा में नहीं। सही। चलिए हिस्सा काफ की तरफ चलते हैं। 145 आयत में लिखा है, मैं पूरे दिल से दुआ करता हूँ, ऐ खुदावन मुझे जवाब दे, मैं तेरे आइन पर अमल करूँगा। दुआ करने का खुदा के कलाम और आइन से ताल्लुक। जैसा कि हमने गौर किया कि किसी ने कहा कि खुदा के कलाम का ताल्लुक दुआ से ऐसा ही है जैसे एक परिंदे के दोनों परों का, और एक परिंदे के दोनों पर ही उसे उड़ाकर बुलंदी पर ले जाते हैं। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि परिंदे के लिए एक पर से उड़ना बिल्कुल नामुमकिन है, और वो एक पर के साथ कभी भी नहीं उड़ सकता। और आप भी उड़ नहीं सकते जब तक आप बाइबल या फिर आप दुआ, दोनों में से किसी एक को नजरअंदाज कर रहे हैं। दोनों को साथ रखें। अगर मैं बाइबल पढ़ूं और दुआ ना करूं तो मुझे आधी उड़ान का कोई फायदा नहीं, और अगर मैं दुआ करूं और बाइबल ना पढ़ूं तो भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये दोनों बातें ही एक परिंदे के दोनों परों की तरह काम करती हैं। चलिए हिस्सा रीच की तरफ बढ़ते हैं। 160वीं आयत, तेरे कलाम का खुलासा सच्चाई है, तेरी सदाकत के कुल अहकाम अबदी हैं। तेरे कलाम का खुलासा सच्चाई है, इससे क्या मुराद है? ये हिस्सा रेश में है और इब्रानी में इसका मतलब है सर। सो आयत में लिखा है कि तेरे कलाम का सर सच्चाई है, और एक और जुमले में लिखा है कि तेरे कलाम का खुलासा सच्चाई है। बहुत बार जैसा कि हम कहते हैं कि सर एक मुकम्मल हस्ती की नुमाइंदगी करता है, जैसे भेड़ों या जानवरों की गिनती करते हुए। सो सर तेरी बातें, तेरी बातों का खुलासा सच्चाई है, और फिर तेरी सदाकत के कुल अहकाम अबदी हैं, और ये सच है। खुदा के अहकाम अब तक कायम रहेंगे। सही। हम वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाज़रीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, हमारे साथ रहिए। बाइबल से मेरा ताल्लुक बहुत अरसे पहले जुड़ गया था, क्योंकि मैं बाइबल को पढ़ने वाले घराने में पला बढ़ा। लेकिन मेरे लिए हकीकी ताल्लुक तब जुड़ा जब बाइबल की एक आयत ने मेरी जिंदगी को बदल दिया, और तब से ताल्लुक आज तक कायम है, और मैं ताहयात खुदा का शुक्र करता हूँ। खुशामदीद नाजरीन, वक्फे से वापस आ चुके हैं। चलिए ज़बूर 119 के बकिया हिस्सा के मुताले में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मेहमानों से एक सवाल लेंगे। हिस्सा शीन की 162वीं आयत में लिखा है, मैं बड़ी लूट पाने वाले की मानिंद तेरे कलाम से खुश हूँ। इस आयत का क्या मतलब है? भाई यूसुफ, इस आयत की वजाहत फरमा दीजिए। मैं बड़ी लूट पाने वाले की मानिंद तेरे कलाम से खुश हूँ। इससे मुझे यर्मिया की एक आयत याद आती है, तेरा कलाम मिला और मैंने उसे नोश किया, और तेरी बातें मेरे दिल की खुशी और खुरमी थीं। लेकिन यहाँ ज़बूर नवीस कुछ मुख्तलिफ कहता है, मैं बड़ी लूट पाने वालों की मानिंद तेरे कलाम से खुश हूँ। अगर एक शख्स के हाथ बड़ा खजाना लग जाए तो वो कैसी खुशी मनाएगा। मेरे एक दोस्त ने अमेरिका में एक जमीन का टुकड़ा खरीदा। उसने कीमत देखी और इसके बाद टेक्सास ही में एक बहुत बड़ी जमीन खरीदी, और उसे पता चला कि इसके नीचे तेल है। सो उसे बड़ा खजाना मिल गया, और उसने जिस जगह वो था उस जगह को छोड़ा। उसने अपनी गुर्बत मिटाई, और वो कुछ ही लम्हों में अमीर हो गया, क्योंकि उसकी जमीन के नीचे से तेल निकल आया। उसे बड़ा खजाना मिल गया और वो इस खजाने से बहुत खुश था। लेकिन यहाँ पर ज़बूर नवीस कहता है कि मैं बड़ी लूट पाने वाले की मानिंद खुश हूँ, जो दुनिया के खजानों से बेहतर है। तेरा कलाम मुझे मिल गया, और मैं कहूँगा कि खुदा का कलाम तसल्ली और शिफा बख्शता है, रोशनी और हिकमत बख्शता है, जिसके वसीले हम बुजुर्गों और उस्तादों से बेहतर समझते हैं। और ज़बूर नवीस कहता है कि मैं बड़ी लूट पाने वालों की मानिंद तेरे कलाम से खुश हूँ। अब हम आते हैं ज़बूर के आखिरी हिस्से यानी ताओ की तरफ, और आखिरी आयत यानी 176वीं आयत, मैं खोई हुई भेड़ की मानिंद भटक गया हूँ। अपने बंदा को तलाश कर, क्योंकि मैं तेरे फरमान को नहीं भूलता। इस सब के बाद वो अपने मुतालिक कहता है, मैं खोई हुई भेड़ की मानिंद भटक गया हूँ, लेकिन मुझे बहाल कर। कैसे भाई यूसुफ? मैं कहूँगा कि ज़बूर नवीस यहाँ कौम की नुमाइंदगी कर रहा है। वो उनके लिए बोल रहा है, ना कि अपने लिए, क्योंकि सारी कौम ही भटक चुकी है।
قومیں یعنی کہ دنیاوی لوگ یعنی اسرائیل اسرائیل بھٹک گیا کیونکہ جب ان کے پاس چرواہا آیا تو انہوں نے اسے رد کیا اور سوچیں کہ بھیڑیں چرواہے کے بنا کیسی ہوں گی۔ میں چرواہے کو ماروں گا اور گلہ کی بھیڑیں پرگندہ ہو جائیں گی۔ وہ پرگندہ ہوں گے لیکن کون ان کو بحال کر سکتا ہے؟ جو بھٹک گئی میں کھوئی ہوئی بھیڑ کی مانند بھٹک گیا، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ بھٹک گئے ہیں تو لوٹ آئیں۔ بھیڑیں بھٹک جاتی ہیں مگر لوٹ کر آنا نہیں جانتی، اور اسی لیے زبور 23 چرواہے کا زبور کہلاتا ہے۔ وہ میری جان کو بحال کرتا ہے اور اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے۔ میں بھٹکنا تو جانتا ہوں مگر واپس آنا نہیں جانتا۔ یہی بات زبور نویس کہتا ہے کہ میں کھوئی ہوئی بھیڑ کی مانند بھٹک گیا ہوں، لیکن جو مجھے بحال کرنے والا ہے وہ 10,000 سال پہلے آیا، اور جس طرح برا جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں اور جیسے بھیڑ اپنے بال کترنے والے کے سامنے بے زبان ہے، میں کہوں گا کہ انہیں کلام کے وسیلے بحال کیا جائے گا۔ سو ان میں وہ بات پوری ہوگی جو انہوں نے مسیح کے دنوں میں ایک دوسرے سے کہی کہ جس کا ذکر موسیٰ نے توریت میں اور نبیوں نے کیا وہ ہم کو مل گیا، اور ہم نے بائبل کا مطالعہ کیا اور ہم نے جانا کہ جو 2000 سال پہلے آیا یہ وہی ہے جس کا ہمیں انتظار ہے، جبکہ ہم نے اسے مصلوب کیا اور ہم اس کے کتنے بڑے مجرم ہیں۔ لیکن اس کلام کے وسیلے جس کا وہ مطالعہ کریں گے وہ جانیں گے، اور جاننے کی وجہ سے وہ پھر سے بحال کیے جائیں گے۔ یہاں کلام کا کردار جان کو بحال کرنے والے کا ہے۔ اگر ایک ایماندار انفرادی طور پر بھٹک جائے تو خداوند کلام کے وسیلے اسے بحال کرتا ہے۔ اگر ایک جماعت بھٹک جائے تو خداوند کلام کے وسیلے اسے بحال کرتا ہے۔ اگر ایک قوم بھٹک جائے تو خداوند مستقبل میں نبوتوں کے مطالعے کے وسیلے انہیں بحال کرے گا، اور جب ان کی آنکھیں کھلیں گی کہ وہ اس مسیح کو جانے جو آیا اور انہوں نے اسے مصلوب کیا کہ وہی مسیحا ہے جس کے وہ لوگ منتظر تھے۔ خداوند آپ کو برکت دے بھائی یوسف۔ دراصل ہم اس زبور میں خدا کے کلام کی باتوں سے مطمئن ہوئے، اور خداوند ہماری مدد فرمائے کہ بڑی لوٹ پانے والے کی مانند جی ہم بائبل کی قدر کریں۔ آئیے چل کر جانتے ہیں کہ آج کی قسط پر ہمارے مہمانوں کی کیا آ رہا ہے۔ بائبل اور دعا، کیونکہ بائبل میرے لیے خدا کا کلام ہے اور دعا خدا سے میرا کلام ہے۔ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ ہے اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ ہم اکثر بائبل کو فقط علم کا ذریعہ ہی جانتے ہیں۔ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ ہم اکثر بائبل کو فقط علم کا ہی ذریعہ جانتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہم آباء و اجداد یا فلسفہ دانوں کی باتوں کا زیادہ حوالہ کریں، شاید بائبل سے بھی زیادہ، لیکن دراصل اس کی روشنی کے مقابلے میں باقی سب چیزیں تاریک لگتی ہیں۔ مجھے حصہ سامک پسند آیا جس کے متعلق ہم نے سیکھا کہ اس کا مطلب سہارا ہے۔ ہمیں اس بیابانی سفر کے دوران خدا ان کے سہارے کی کتنی ضرورت ہے۔ اس نے کہا مجھے سنبھال اور میں سلامت رہوں گا۔ زبور 119 کے مطالعے کے اختتام پر میں بائبل میں سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ مکمل بائبل اور فقط بائبل ہی نجات کا ذریعہ ہے۔ شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف آپ کا بھی شکریہ۔ عزیز ناظرین، زبور 119 کی شاندار باتوں کے بعد جو خدا کے کلام کا مزمور ہے، میں آپ کو کلام کی ایک آیت کے ساتھ چھوڑے جاتا ہوں۔ میں کھوئی ہوئی بھیڑ کی مانند بھٹک گیا ہوں، اپنے بندے کو تلاش کر، کیونکہ میں تیرے فرمان کو نہیں بھولتا۔ شاید آپ نے آج یہ پروگرام دیکھا ہو، اور شاید آپ ماضی میں خدا کے ساتھ چلتے رہے ہیں، لیکن پھر آپ تھک گئے اور کمزور ہو گئے۔ لہٰذا آج خداوند اس کلام کے وسیلے آپ کو پھر سے بحال کر رہا ہے۔ شاید آپ میں تڑپ ہو، آپ پہلے خداوند کی خدمت کرتے رہے ہوں، اس کے کھیت میں کام کیا اور آپ خداوند کو جلال دے رہے تھے، لیکن دن بدلے آپ کمزور ہوئے اور آپ نے بائبل پڑھنا چھوڑ دیا، اور آپ آوارگی کی سرزمین میں کہیں دور بھٹکتے رہے۔ آج خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلے بحال کرنا چاہتا ہے۔ شاید آج آپ پہلی بار ہمیں سن رہے ہیں اور آپ کا خداوند سے کوئی تعلق نہیں، سو وہ آپ کو اس کلام کے وسیلے داخل کرتا ہے۔ کلام ہی ہے جس کے وسیلے آپ خداوند کے پاس آتے ہیں، اور کلام ہی ہے جو آپ کو بحال کرتا ہے جب آپ خداوند سے دور ہوتے ہیں۔ آج خداوند آپ سے بات کر رہا ہے اور آپ کو بس یہی کہنا ہے کہ بول اے خداوند، تیرا بندہ سنتا ہے، میں تیری باتوں کی بھرپور قدر اور فرما برداری کرتا ہوں۔ اب سے مکمل طور پر میں تیرا ہوں اور میرا وقت تیرا ہے۔ اب سے میرے ایام، میری زندگی، میری جائیداد، میری صحت، میری جوانی، میرا گھر، میری قوت، سب کچھ تیرا ہوگا۔ تو ہی میری زندگی میں سب سے قیمتی ہے۔ اے خداوند، ہماری مدد کر کے ہم بائبل مقدس کے مزید طالب ہوں اور تیرے کلام کی مزید بھوک ہو، تاکہ تیرے کلام سے ہم سیر ہو سکیں اور ہم بس تیرا کلام ہی دیکھیں۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ يلي كلامك ليا مراية دايما يكشف ايه جوايا، يلي كلامك ليا مراية
دايما يكشف ايه جوايا، يكشف اي ظلام في حياتي، ليا في وعدك كل حماية. يكشف اي ظلام في حياتي، ليا في وعدك كل حماية. لكل كمال في العالم حد لا مش ممكن يتخطى، إلا كلامك واسع جدا، حلو ويشبع مين يقراه. إلا كلامك واسع جدا، حلو ويشبع مين يقراه. يلي كلامك صادق عندي، كل وعودك هي أمانة. يلي كلامك صادق عندي، كل وعودك هي أمانة. حلو الحلق وبيشبعني، أحلى كمان من أي حلاوة. حلو الحلق وبيشبعني، أحلى كمان من أي حلاوة. لكل كمال في العالم حد لا مش ممكن يتخطى، إلا كلامك واسع جدا، حلو ويشبع مين يقراه. إلا كلامك واسع جدا، حلو ويشبع مين يقراه. يلي كلامك بيعزيني، أسمع صوتك فيه بيقولي. يلي كلامك بيعزيني، أسمع صوتك فيه بيقولي. يلي قبلت فدايا مكانك، هو في قلبي غالي عليا. يلي قبلت فدايا مكانك، هو في قلبي غالي عليا. لكل كمال في العالم حد لا مش ممكن يتخطى، إلا كلامك واسع جدا، حلو ويشبع مين يقراه. إلا كلامك واسع جدا، حلو ويشبع مين يقراه.